لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله قائلها لا يشقى لا ينال فرقا إن العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله هي نور على نور هي شفاء الصدور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لازموها يا إخوان نوروا بها الجنان إنا مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله هي نور على نور هي شفاء الصدور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi amana bi ni'amihi wa ikamil 'azimah wa ni'amihil jamilah wa limihi wa amaliyati wa ibadil jajilah wa awaidihil jamilah. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin jamil kamalatil insaniyah wa tuli tajaliyatil ihsaniyah wa musta'uda'il amanatil qudsiyah
وعلى آله وصحبه والتابعين مغرد بالإيادات العلية والسلمية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين من عبادك الذين ليس له عليهم سلطان وجنبنا الهوى وجعل نفوسنا في نفوس مطمئنة راضية الكاملة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية المنة الإنسانية وساقي كرسي اتصالات الرفانية في مدارج القرب الذات في الخبرة العالية. اللهم صل أفضل صلواتك وانفعها واشمالها ووسعها وجمالها وجماعها وشانها وابدعها وانوارها وأسرارها وأسطعها وكمالها وأرفعها وأخلاها ما كانت الليلة وحبها من كل وجود إليك مسبوعة بسلام منك يمائلها ولا تبذله ولا يبذلها صلاة وسلاما يصدران من فيض فضلك الذي لا ينفد ويتواردان على أحب عبيدك إليك أبي القاسم سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك فيما كان بغير بداية وكيما يكون وفيما يكون بغير نهاية. لو قسمت جميع العوالم إلى أصغار أجزائها لنفذت قبل نفاذها وما بلغت أسرام عشر عددها. تتولى عليك في كل لمحة مستكملة فضلها مضروبة في مجموع ما قبلها حتى تصاحب سوابق الأبد وتزجع عن حقوقها جميع العدد. تبذل جميع الصلوات كفضل على جميع المخلوقات وعلى آله وصحبه أجمعين وكل من دخل تحت خطه دينه المبين. أما بعد وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله مولانا العظيم ورسوله. Alhamdulillah, kita memuji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita masih membahas tentang kitab, yaitu dari Imam Ghazali, yang kita mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin, yang mana malam ini kita mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini mendapatkan curahan rahmat taufik hidayah dari Allah, barakah dari Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita. Para hadirin hadirat Majelis Ta'lim Al-Munawwarah yang sama-sama dimuliakan Allah, kita harus mengatur niat kita, konsentrasi kita, pandangan kita, akal kita, hati kita. Sebab ilmu tidaklah sekedar informasi atau formalitas,
atau sekedar persyaratan, tetapi ilmu adalah suatu keagungan, kemuliaan dari Allah yang paling diutamakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan ilmu dari singkatan Ain Lam Mim, barang siapa yang menuntut ilmu berarti Ain itu iliyin, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Kemudian huruf lam itu kedudukannya adalah latif, kelembutannya, kepekaannya, perasaannya, pemahamannya, keindahannya, kebahagiaannya. Ini hanya bisa dimiliki bagi orang-orang yang punya hati. Bahkan ditutup dengan huruf mim, mulkun, kerajaannya, bukan kerajaan yang ditetapkan pada dunia, tapi hatinya yang menguasai, keluasan, pemahaman, gudang dari perbendaharaan, hikmah. Kita tidak akan memahami dan mengerti tentang ilmu itu, apalagi diisi dengan keinginan-keinginan yang bukan mencari ridhonya Allah. Pasti keluar, terlempar atau diusir dari hati. Hati yang berisi malaikat akhirnya terpenuhi dengan setan dan iblis, karena tidak ada tempat lagi bagi malaikat di hati itu, karena sudah diisi dengan bisikan-bisikan setan, bisikan iblis, bahkan mempengaruhi sangat kuat, yaitu keinginan-keinginan dengan dunia. Itu tidak bisa mendapatkan latif, kelembutan dari Allah, bahkan tidak merasakan keindahan dalam ibadahnya. Maka kita teruskan pada satu firman Allah, ayat Allah yang mana dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan, berbuat kebaikan, dan memberi kepada kerabat-kerabatnya, dan ia melarang perbuatan keji, pelanggaran dan kedurhakaan. Kemudian dikuatkan dalam satu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marra'a minkum munkar fal yunkirhu biyadihi fa im lam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'afil iman, yang mana artinya, barang siapa dari kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ditantang dengan tangan atau diperingati dengan tangan. Jikalau tidak sanggup, maka dengan lidah.
Dan jikalau tidak sanggup maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman, diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Kalau kita perhatikan, kita simak dan kita amati dari ayat sampai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diambil dari Al-Quran saja, Allah Ta'ala sudah memerintahkan dan bersumpah. Kata-kata Inna Allah berarti Allah sungguh-sungguh dalam bersumpah atas namanya, untuk memerintahkan menjalankan bentuk keadilan. Kita banyak bicara, kita harus adil, kita harus punya keadilan. Sering kita dengar, itu tidak mudah. Menegakkan keadilan itu tidak mudah. Dalam hidup saja kita sudah banyak salah. Bagaimana menegakkan keadilan? Keadilan itu sumber pokoknya dari nama Allah Al-Adlu. Nama Allah Al-Adlu, Allah yang Maha Adil. Jadi kalau kita ingin mendapatkan satu keadilan, itu tidak terbawa oleh dirinya. Karena sebaik-baik petunjuk itu adalah Allah. Karena sebaik-baik keadilan dari Allah. Bagaimana manusia bisa